Edwin come, Edwin. Thank you, Parivar. Yes, sir. Why? Fine, finish it. Fast. म्हणटा कित्याक आयच्या म्हज्या वाडदिवसाक ऑफिसरांनी मंत्र्यान आनी मुख्यमंत्र्यान म्हाका खूब हेल्प केलो ना आनी तो हेल्प म्हटल्यार तुमी जाणा फाटीं जोडमोड आयला तेन्ना खूब प्रॉब्लेम जाले सांताक्रूज मिर्सेस चिंबे एट दॅट टायम हांव मंत्र्याचे खबरेक देखून पावंक ना कित्याक हांव GMC इज माय सेकेंड होम कित्याक तो दुयेंत आशिल्लो पूण दोतोरा कडेन मंजुनाथा कडेन उलोवन तेजी खबर घेतलेली तो बरो आहा आनी ही वॉज डिस्चार्ज ताका लागून हांव तिका पावना कॉन्स्टिट्युएन्सीन उरलो 8 ते 10 दिसां भितर हो टेंडर जाल्लो फायनान्शियल एप्रुवल हाडून सगळे CMाचे मेरेन पावून हे बॅकअप करपी म्हाका PA टू पावर मिनिस्टर लिंडनान म्हाका भरपूर हेल्प केलो हांव पावर मिनिस्टर केन्नाच त्रास दिना हांव फकत लिंडनाक सांगता काम केलें हेजे फाटल्यान बरो म्हाका सपोर्ट दिला म्हणटा तो SC हेदी ट्रेमेंडसली सपोर्ट कित्याक दिस इज एन बीग प्रोजेक्ट इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी रियली थँक यू फॉर ऑल he has done for me. तसोच आमचो E पाटील he has also done a good फायली हाडून बसोवन व्हरोन हाडून तशें तुमी जाणा गव्हर्मेंट ऑफिसांनी अशें तशें जायत आसता फायनली इट वेंट टू फायनान्स मिनिस्टर द फायल इज क्लियर एंड वर्क ऑर्डर LOI एंड वर्क ऑर्डर इज इश्यूड एंड आमच्या चिंबलच्या भाव भयणांक आयज व्हडलें रिलीफ मेवलां सुमार 7 कोटी 60 आनी 1 लाखाचो अंडरग्राउंड केबलिंग आतां तुमचो आयज आमी फावंडेशन स्टोन घालता इट्स एन बीग रिलीफ फॉर माय पीपल ऑफ चिंबेल दिस इज जस्ट स्टार्टेड इन चिंबेल इट विल गो टू 7 crores अनदर फॉर मेर्सेस एंड सांताक्रूज आमचें अंडरग्राउंड केबलिंग थोडें जालां 4-5 ट्रान्सफॉर्मर आमी घातल्या इन सांताक्रूज मेर्सेस आनी चिंबेलूय हे म्हटल्यार इन सांताक्रूज चर्ची कडेन सावन फुटबॉल ग्रावंडा कडेन लायटीक प्रॉब्लेम जावना कित्याक थिंगा अंडरग्राउंड केबलिंग मंत्र्यान म्हाका दिली तशेंच सान कायतान टू वाडी त्या वॉर्डाक आमी अंडरग्राउंड केबलिंग केलें थिंगाय जालें दीस 7.61 crores प्रोजेक्ट that will cater full चिंबेल आनी मेर्से पावतले ते अबाउट 16 kilometers हो एस्टिमेट ही वर्क ऑर्डर दिलेली आहा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आयज हांव चड आभारी केदो हांव CMाच्या फुडें मातसो एक्सायटेड जालो तेन्ना आय लायक टू थँक मिस्टर प्रमोद कामत हू हॅज डन एवरीथींग टुडेज पेपर यू हॅव मात सीन ही हॅड हेल्प मी आनी आमचें मंडळ गिरीश बाब आमचो हेमंत संदेश आनी आमचो तुलसीदास अनिल ओबले मागीर आमचे गौरी आनी आमचे संदेश आनी हेमांगी आनी सगळे आनी एकठांय जावन म्हाका इतलो तेंको दिलो इट वॉज व्हेरी नायस वर्किंग फॉर I really appreciate your work, how they have done it. Today's celebration we have inaugurated 6 inauguration we are doing it today. सांताक्रूजान हिंदू क्रेमेटोरियम आमी केली 59 lakhsanची 57 lakhs. मागीर ओवर टँक इन नियर बिहाइंड CCD थिंगा आमी इट केटर्स टू फुल GMC part of Bamboli and part of Santa Cruz, that is Cabeza and Rosaiwado, then Santa Agustin and part of Ubada. This problem will solve water. ते गेले आनी तेच्या फाटल्यान एक लॉंग पेंडींग इश्यू आसलो 30 वर्सांचो सगळे उलयता आपणे प्रपोज केले आतां आमचो मानियल बाब ग्रामसभा घेता तोय प्रपोज करता काम कोणाचे सरपंचाची सगळीं कामां जायना थोडे म्हणटा आमी MLA आहले आमी प्रपोज केले हे गेले कोणाच्यानी प्रपोज करूंक जाता हो कोण हुंयचो सरकार आनी हुंयचो मंत्री हे काम करून दिता MLAच्या तेंकां सदांच वालोर आसता
तोंडान सोंपें उलोवपाक, तोंडान हें तें सांगपाक सगळे सांगतले. आपणे हें केलां पेपर आयज सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी कित्याक फाटीं पडल्या. I salute the power minister. He will be giving me more and more. My 20 crores project is pending now. It is almost at the edge. म्हाका दिसता हे मंत्री म्हाजो जरी तर म्हाका दीत जाल्यार वी कॅन पूट अ फावंडेशन स्टोन विदीन लिमिटेड टायम, विदीन शॉर्ट टायम. ते म्हटल्यार तो सांगतलो. ही इज हॅविंग द फूल हिस्ट्री, हाव वॉट इट इज एंड हाव इट इज. ही हॅज डन ऑल द थिंग्स. ताणें म्हाका म्हटलें सांताक्रूजान हाडले ते 2 ट्रान्सफॉर्मर आहे हें करपाक. ताणें म्हाका आय स्टील रिमेंबर. आपूण तुजें सगळें करून जा, आमकां जॉयन जा पळय. देवाचो टायम येयलो, देवान जाय तशेंच जालें. कित्याक थोडे आमचे उलयता, क्रिस्तांवां उलयता, कोण उलयता ते उलोवं. म्हाजें एकूच सांग सोदता. बायबलान एक कोट आहा की तुवें कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे चलोवंक जाय न्हू. आनी कॉन्स्टिट्युशना बरयलेलें आहा तें आमी आयज केलां. आनी कुरानानूय बरयलेलें आहा. थोडे आमचे नको, धर्मीक लोक देखून नको, पूण आमी सदमता, आमी पॉलिटिशन. पण आयज येदो व्हडलो डेव्हलपमेंट आयज दिलो म्हणून आयज हांव फायनान्स मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव वाखाणटा. तेज्या परस चड वाखाणटा आयज पावर मिनिस्टराक. ही इज एफिशियंट पावर मिनिस्टर. जेन्ना ताणें आमचे मागणे आयकले थ्रू लिंडनूच हांव फॉलो करता, हांव ताका डिस्टर्ब करूंक ना. पूण आयज येदो व्हडलो प्रोजेक्ट 9 कोटीचो सुमार इतलो वाडोवन जातलो तो अंडरग्रावंड केलो. फर्स्ट टायम इट्स अ हिस्ट्री इन विलेज ऑफ शिंबेर. लोक आमचे म्हणटाले आमचे पयले कित्याक करूंक ना, अशें न्हू. थोडे टेंडर थोडे पुण्य आहा पडपाक लागले पण नशिबाचे चिकनाचे. आयज चंद्रकांत बाबा सरपंचाच्या नशिबान आसले ते आपल्या टेन्युअराक आपले हितून तो प्रोजेक्ट घेवन सोडलो आनी येयलो. दॅट वॉज अ ड्रीम. आनी आमचे कालापूरकाराचे ड्रीम आहा, सांताक्रूजकाराचे मंत्री साहेब, मेरशेकाराचे आहा. कित्याक हांव एकूच सांगता, गोंय झाडां पाडांनी भरलेलें आहा. केन्नाच प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना. ST आनी LT लायन देखून केल्या बगर अंडरग्रावंड. कित्याक सगळें गोंय आख्खे झाडांनी भरलेलें आहा. आनी सगळें करपाक इट वील टेक इयर्स. दॅट इज अ बीग प्रोजेक्ट ऑफ अबाउट 2000 crores. मंत्री सांगतलो बजेट आहा तितलो आयज आसतलो इतले आहा म्हूण फेस वायज जातलें. आतां आमी फुडें वचूंक गेले. आयज इतलें डेव्हलपमेंट म्हाका दिलां ती. दुसरें म्हटल्यार आयज आमी धाकटेचें सांगता तुमकां. आयज कालापुरा MRS फॅसिलिटीचे काल मॅडम जेनिफरान ही गेव मी अ गिफ्ट. कितलीं वर्सां जालीं मारी 2017 लागलेले. 2017 या तेन्ना लागलेले ही करपाक. लँड मेळना, लँड हेवटेन जाता. पूण कितें करून सेमा कॅबिनेटीक घालून आयज आमकां 100 कोटीचे सुमार लँड गव्हर्मेंटान दिले थ्रू रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एंड STD मॅडम रेव्हेन्यू मिनिस्टर मॅडम जेनिफरान ही गेव मी अ गिफ्ट एंड सेंड मी द ऑर्डर. हे आमच्या मंत्रिमंडळान खूब म्हाका हेल्प केलो. हांव तेंचो आभारी. ह्या दिसा पासत खूब इनॉग्रेशनां जावपाची आसली, कोविडाक लागून जावना. उणीच ती उणें म्हाका 10-12 इनॉग्रेशन आसली. पूण त्या कोविडाक लागून जावना. ही फुडें जातली. हांव मागता सगळे आमचे सरपंच, पंचायत मेंबर सगळे, डेप्युटी सरपंच मनीशा सगळ्यांची नांव घेयना. तुमकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हितून सहकार दिया. तुमचें काम सहकार दिवपाचें गांवचे. ठिक्का सगळे करतलेच. ठिक्का करपाक सोबे. जेन्ना कोण घोव आनी बायल आसत, घोव हाडटा नुस्तें दिता, बायले खबर आहा कितले त्रास पडटा रांदपाक पळय ते. जेन्ना कित्याक लायट ना तेन्ना, गॅस ना तेन्ना चुलीर देखून करचें पडटा. गोंयाचे हाडून दिल्या म्हणजे ही गोश्टी जाल्या. लोक एकदम सोंपे करपाचें जें आसा मुद्दमून हांव कित्याक सांगता, कित्याक हांवें पळयलां की ह्या वाठारांत म्हाका खुबशे चिंबेल गांवांतल्यान फोन येता लायट येता वयता. कारण आसा तें हेंच. आनी आज हे आमी तुजें हें काम जें चालू केलां, तुजो हो टर्म जो 7-8 म्हयन्याचे पयलीं हांव पाटीलाकूय सांगता आनी हे एडीन आमचो आहा ताकाय सांगता की हे 4-5 म्हयने वा 6 म्हयन्या भितर हे कंप्लीट करून चार्ज करपाक जाय. आनी ते आमी फॉलो करून करतले. म्हणजे हांव कितें सांगूंक सोदता की काम कोण करता म्हणटाले पळय ते करता म्हणटाले ते कोण करताले म्हणटा ते देव पळयतलो. पण केला पळय ताका लोकांनी विसरपाक जायना. आज तुमी बाब म्हज्या फाटल्यान लागून खुबशीं कामां फुडें व्हरपाची डिपार्टमेंटाची कामां आमी फुडें व्हरपाक सोदताले. आनी तिनूय कामां जी जातली ऑलमोस्ट 20 कोटीची कामां ही
ऑलमोस्ट 20 कोटीची कामां तिनूय कामां जातली. तुमचे जे हे आख्खे मतदारसंघ सांताक्रूज मतदारसंघ आमी म्हणटा ताका अंडरग्रावंड केबलिंग 11 केवी अंडरग्रावंड केबलिंग जावन हांव म्हणना की 100% रिलीफ जातलो, पूण 80% रिलीफ 80 to 85% रिलीफ मेळटलो. आनी लायट जी आसा ही पुतून वयताली जे तुका त्रास जाताले ह्या गांवांत हे बंद जातले. सो आज परतून एकदा जे आमी भाजपाचे सगळे आमदार आसा आनी आमचो टोनी बाबूय भाजपाचो आमदार आसा, आमी म्हणटा भाजपान खूब वर्सां जाली आसा, पूण हे गोश्टी फुडें व्हरपाक सरकाराचे विचार आसा की गोंयचे जनतेक कशी सुविधा दिवंक मेळटा, गोंयचे जनतेक कशे आमी आमचे जे त्रास जाता ते कमी करूंक मेळटा, हे विचारान आमी फुडें व्हरता. तेन्ना ही जी कामां आज आमी फावंडेशन स्टोन घातला आनी फुडले आमी म्हाका हांव टोनी बाबाक सांगता की जुलय जाता की परतून तुजे हांव गांवांत येतलो आनी थंय दोन फावंडेशन आमी घाल्या आनी येता ते थोड्या दिसांनी जे इलेक्ट्रिकल इश्यू जे सांताक्रूज मतदारसंघान आसा हांव म्हणना 100%, पण 80% to 85% ऑलमोस्ट सॉल्व जातले हे आश्वासन तुका दिता. आनी अशेंच दुसरी गोश्टी ज्यो आसा हे वाठाराचे जेन्ना आमी पळयता की जे गोश्टी आसा आज हांगा निसर्गान दिल्ले आसा, हांगा तुका एक रिक्वेस्ट करता की आमचे बायोडायवर्सिटी बोर्ड एनवायरमेंटा मिनिस्ट्री जी म्हजे अंडर आसा, म्हाका दिसता हांगा आसतले मेंबर बायोडायवर्सिटी कमिटीचे कोण तरी आसतले, चेअरमॅन बी आसतलो, पूण एक रिक्वेस्ट करता की तुमी ह्यो ज्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करचो आनी तेकाय जर म्हजो तेंको जाय, तेकाय जर सपोर्ट जाय जाल्यार वांगडा आमी मेळोन गोंय आमचें सुंदर दवरया. परतून एकदा टोनी बाबाक मनांतल्यान काळजांतल्यान व्हेरी मेनी हॅपी रिटर्न्स डे. अशेंच लोकांचें तूं काम करीत रावचें, जरी तरी तूं म्हाका हांव बरो ना तेन्ना येवं ना ते विशय विसरता, पूण तुका लोक थंय दोतोर म्हणून सगळे सोदता तेन्ना तूं लोकांक जशी सेवा दिता तशीच सेवा दित रावची अशें तुका हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. परतून तुका सगळ्यांक धन्यवाद दिवं. ह्या दिसाक पयली सुवातेर आमचे मदें आमचो वांगडी आमदार आनी म्हजो इश्ट आनी आमी मोगान ताका दोतोर म्हणटा आमचो टोनी बाबाक पयली व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणून हांव विश करूंक सोदतां. आयच्या ह्या फंक्शनाक आमचे वांगडा आमचो गांवचो सरपंच तशेंच डेप्युटी सरपंच, आमचो ZP मेंबर, तशेंच आमचे BJPचे मंडळाचे अध्यक्ष, आमचे BJPचे बाकीचे सगळे वर्कर, तशेंच आमचे SE मयूर बाब, E पाटील बाब, AE ॲडमिन बाब, बेग बाब, आमची सगळी पंच मेंबर्स आनी हे पंचायतीचे सगळे बाकीचे वांगडी, गांवचे सेक्रेटरी, स्टाफ आनी मोगाळ भाव भयणांचो आज हे इनॉग्रेशन जे आमकां म्हाका दिसता पयर केन्ना वादळ जालें हांगा 2 दीस ऑलमोस्ट 2 दीस त्रास जाले आनी 2-3 दीस त्रास जाता तेन्ना आमच्या लोकांनी खूब काम केलें. 18 वरां केन्ना काम करून तशें काम केलें. नॉर्मली आमी आमचे कामदार 7-8 वरां काम करपाकूय फाटीं फुडें सरताले, पूण हे फाटी तेणी काम तन लावन 18 वरां सेगीत काम करून तेणी आमकां सगळ्यांक गोंयभर लायट दिली ह्या गांवांत. आनी हांव सदांच आमचे चीफ मिनिस्टराक सांगतालो की आमचे जे गोंयान आमकां ऑलमोस्ट 35% रिजर्व फॉरेस्ट आसा, आमचे गोंयान आमचे ऑलमोस्ट 70% फॉरेस्ट कवर आसा आनी हेका लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक खूब त्रास जाता. एक झाड पडटा आनी कितें पडटा ती लायन आख्खी घेवन वयता आनी ती उबें करपाक टायम लागता आनी हेच हेका जालें. पूण हांव जेन्ना मंत्री जालो 2.5 वर्सां पयलीं तेन्नाच्यान हांव फोकस करतालें की अंडरग्रावंड केबलिंग एटलिस्ट 11 KVA 33 KVA हे जावपाक जाय म्हणून. 11 KVA म्हटल्यार कितें जे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते अंडरग्रावंड केले जाल्यार तितले एक 11 KVA लावन डिपेंडींग ऑन आउटपूट म्हणजे 100 KVA 200 KVA 400 KVA 30-35 असे ट्रान्सफॉर्मर असता आनी ती लायन तुटली जाल्यार 30 ट्रान्सफॉर्मर बंद पडटा. LT टोनी बाबाज म्हणटा की LT करपाक जाय तो व्हडलो काम आसा ताका खूब टायम लागतलो. पूण 11 KVA आज आमी हांगा 7,56,99,579 रुपीजाचे वर्क ऑर्डर LOI इश्यू करून जे कॉन्ट्रॅक्टर भावेऱ्या इन्फ्रा प्रोजेक्ट्साक दिल्ले आसा आनी तो आयज आमी फावंडेशन स्टोन घालता. हें सोंपचें ना, हेजे फुडें आनी 2 कामां हे चिंबेल जाले. पूण आमचे म्हाका टोनी बाबाक जेन्ना हांवें उत्तर दिल्लें म्हाका दिसता 3 वर्सां 2.5 वर्सां पयलीं जेन्ना हांवें 3 ट्रान्सफॉर्मर केल्ले तेन्ना तुजो मॅर्सेल स्पीडर ऑफ 13 किलोमिटर्स तोय 5 crore 90 lakhs तो आतां म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी जुलय म्हयन्या म्हणून आमी तेकाय वर्क ऑर्डर इश्यू करतले. तशेंच सांताक्रूज फॉर अ फिडर 14.5 किलोमिटर्स 6 crores 34 lakhs होय आमी थोड्या दिसांनी इश्यू केले. मागीर तुजे मतदारसंघान जे 11 KVA अंडरग्रावंड करपाक जाय, लोकांक त्रास जावपाक जायना
हे काम तुवें फुडें घेतलें. हांव म्हणना की आमच्या लोकांनी केलं वा हांवें केलं. ऑनरेबल CMनूय खूब तेंको दिलो ही कामां फुडें व्हरपाक. सो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ओके. आणि कॉर्पोरेशना मार्फत सिवरेज कॉर्पोरेशनचे वायस चेअरमॅन म्हटल्यार ते चेअरमॅनाचें काम करता. काम डेफिनेटली कित्याक बरे रिती ताका म्हायती आसा आनी आपल्या चिंबल आनी आपल्या वाठाराची जी सांताक्रूज वाठार थंय सिवरेज ट्रिटमेंट पायपलायन आनी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट त्यांनी जाग्या खातीर ट्युरिजमा कडेन जागो मागलो आनी म्हाका दिसता ट्युरिजमाचो जावं शेजाऱ्याचो तो जागो आसता तुगेलो थोड्या दिसा जातलो आनी हे जातरे 3 कोटी 380 करोड रुपीज 380 करोड रुपयाचो हो प्रोजेक्ट आसा. 3 फेसींनी आमी हो कंप्लीट करतले. पयली सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट, मागीर पायपलायन, अशें करून तुजो वाठार जो आसा जमनी पंचा पोल्युशन जें आसा आनी ही दाट वस्ती आसा ती लोकांक रिलीफ मेळटलें ह्या जमनी पंचा पोल्युशनान. हें जें सिवरेज डायरेक्ट दर्याव येता रिवराक येता हेजो ट्रिटमेंट जातलो. त्या प्रमाणे फुडें वता आसतना हो रस्तो पळयतात आमी. काम चलता. एम.ई. राव काम करता. फुडें दिलीप बिल्डकॉन काम करता. आमचे सिल्वर बाब, टॉनी बाब सामके फाटीं लागलेले आसा. बऱ्यांतलें बरी काम जावपा जाय. तेंचें लक्ष्य आसा. पूण डिसेंबराक म्हाका दिसता 2021 डिसेंबराक हें काम फुडाचें जुवारी ब्रिज आसा जो दोनी ब्रिज आसा जो 8 लेन जो ब्रिज आसा दोनी ते म्हाका दिसता डिसेंबर 2021 हे लोकां खातीर आमी एक ब्रिज तरी उक्तो करतले 19 डिसेंबराक आनी लोकांक त्रास जायनासतना जे कॅटल पास आसा तेंय तुज्या हेणी तेजी सायज वाडयल्या तुवें सर्वीस रोड सांगल्या तेंय घातले आमी आनी सगळे जे आसा ते तुमचें लक्ष असल्या कारणान जे दोनी MLA अनुभवी कितलेय अनुभवी आनी म्हाका बरें कॉपरेट करता ते सामके म्हणजे म्हाजे बरें जुळटा त्या कारणान म्हाका दिसता सांतांद्री आनी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी जी जी कामां आसा ती उरची ना. सगळ्याक परतून एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी खास करून ती प्रार्थना आसतली अशेंच तेणी कोविडाक जे काम केलें तें पयल्या लागींतल्यान पळयलां. तेणी कोविडाक काम केलां. GMC हांव सुद्दां म्हाज्या सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणी पेशंट आसला तांकां फोन करता रोखडेच ते डॉक्टरांक सांगून आनी एवरी टायम ते कोविडा खातीर जशें तेणी काम केलां योग्य काम केल्लें आसा ह्या महामारींतल्यान आनी सगळ्यांक परतून एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी मागीर शब्द करता. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. ऑनर मारून कोर करपाची निंदा हाडून फ्लॅट आनी 4 कोटी करून रोवपाचें हे मारून आदी फुड्यांत सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी खूब म्हाका वाखाडलो म्हणून. आयज पयले सुवातेर
कालापूर उत्तर मंडल हे कमिटीच्या अंडर हें डेव्हलपमेंट आमी हातीन घेतलें आनी आयज ही हिंदू क्रिमेटोरियम कालापूर वैकुंठ धाम हेजें आमी उद्घाटन केलें. हें उद्घाटन करच्या खातीर आमकां गव्हर्मेंटा कडच्यान खुबसो आदार मेळ्ळो आहा. त्या खातीर हांव पयले सुवातेर आमचो फायनान्स मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमचो RDAचो मंत्री बाब मायकल लोबो हाका चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें हे 2 फेजींनी आमकां काम करचें पडलें. कित्याक लागून आमची कमिटी म्हणूंक लागली बाब गिरीश इज अ इंजिनियर हू वॉज लुकींग आफ्टर दीस प्रोजेक्ट आनी सगळ्यांची नांव घेना. प्रेजिडेंट आहा सगळे आमचे आहा सगळ्यांची नांव घेत जाल्यार खंय तरी चुकतलो. ताणें अशें म्हटलें कितें ही आमी हिंदू क्रिमेटोरियम बरी करुया म्हणून. तेन्ना हांवें तेंच मनान लावन घेतलें आनी म्हाज्या मनान अशें आसलें ही हिंदू क्रिमेटोरियम तिसवाडीन बेस्ट जावची म्हणून. पूण एकूच कितें आहा आय कॅनॉट कम्पीट विथ क्रोज ऑफ रुपीज इन्वेस्टेड इन पेन्जीम. पणजेची जी हिंदू क्रिमेटोरियम आहा थिंगा ती जावन आसा बेस्ट. तेज्या फाटल्यान तिसवाडीन इतल्यो हिंदू क्रिमेटोरियम आहा ती तेज्या फाटल्यान आय कॅन रँक दीस हिंदू क्रिमेटोरियम एज द सेकंड इन तिसवाडी आफ्टर पेन्जीम. हातून थोडें काम आमचें गार्डनिंगाचें उरलां. गार्डनिंग इलेक्ट्रिफिकेशनाचें अबावट 7 लॅक्साचें सगळें जालेलें आहा. हितून हांव आतां हें जें कंप्लीट जालें नको ना तें मूर्त आपलो घेवन आपल्या एज पर हिंदू मायथॉलॉजी प्रमाणे ते करतले. पूण एज ए बर्थडे म्हणून म्हाजो हेच कमिटी मेंबरांनी म्हटलें एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या तूं हें इनॉग्रेट कर म्हणून. मंत्री येवपाचो आसलो कित्याक फाल्यां मंत्र्याचो बर्थडे तो पावूंक ना आयज. तेन्ना हांव कमिटीक सांगूंक सोदतां इतलें तुमी बरें आनी इतलें इन्स्पेक्शन अशें केलें न्हू. जरी तर अशेंच आमचे लोक एकठांय जावन आपलें काम म्हणून जरी तर करीत जशें हो एग्जाम्पल उत्तर कालापूर मंडलाक हे एग्जाम्पल तेंचें की अशें डेव्हलपमेंट इतल्या चकचकीत जालेलें आसा. अशें आजून थोडें भोव उरलां कित्याक पावस येता तेन्ना आमी गार्डनिंग करतात. अशें जर तर डेव्हलपमेंटाक हातबोट सगल्यांनी मेळोन घालीत इन पॉझिटीव वे जाल्यार दीस इज एन एग्जाम्पल गिवन बाय दीस कमिटी टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. सगळेच पॉझिटिवान येयले जायत. नेगेटीव आसताच पूण अशें काम जावंक शकता. दीस लँड इज बिलोंग्स टू भोसले फॅमिली. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. तेणें लँडाचें मातशें सारकें नासलें तेन्ना then चीफ मिनिस्टर पार्सेकार ही हॅज गिवन मी सम आयडियाज अशें करपाचें तशें करपाचें एक्जिस्टींग हें म्हणून. आनी आयज हें घडोवन आयली म्हाका चड खुशी भोगता जेन्ना ही कमिटी अशी एक्टीव रावन जरी तर हें आयज काम जालां जरी तर आनीक अशीं धाकटी कितें कामां आसा जाल्यार तुमी प्रपोज करची आनी जाता तितले बेगीन आमी ही कामां आपणान घेवची म्हणून म्हाका आस आसा. त्याच बरोबर म्हाजे पंचायत वांगड्यांक आयज म्हाजे वांगडा सरपंच आसा आमचो पंच भाभी आसा वॉर्डाची पंच दिशा आसा बाय सोनू आहा बाब लॉरेन्स रॉड्रिगीस आहा बाब माराट आहा इतलीं जाणां आसा ही. त्याच बरोबर कमिटीचे मेंबर खुबशे आयज बरो तोकोस घेवन काम केल्लें आहा तेणी. आनी इफ यू गो टू सी this will be the second best Hindu crematorium in Tiswadi. त्या खातीर परत हांव एक फावटी आय लायक टू थँक द फायनान्स मिनिस्टर फॉर प्रोवायडींग फंड्स इन बोथ द फेजीस. 57 lakhs एका सद्या सँक्शन जाल्ले आहा. एज पर द वर्क ऑर्डर सगळीं कामां कंप्लीट जातली हें हांव आश्वासन दिता. वीथ गार्डनिंग वीथ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड वीथ प्रॉपर क्लिनलीनेस. आनी हांव सरपंचा थंय मागता आतांच एज पर द प्रोविजन एक्टान अशें आसा की तुवें एक मनीस
हिंगा प्रोवायड करूंक जाय फॉर क्लेनलीनस आनी बारीक बारीक मेंटेनन्स. हे आयज हांव तुका रिक्वेस्ट करता सेक्रेटरीच्या फुड्यान बस आनी हे जितले बरें करून दिलेलें आहा हें जावन आसा जावंक जाय निमाणें घर आमचें. हें घर आमी घरान कितले लिप रावता तशें हिंगा जरी तर फाटल्या तेंपाक पळोवंक जाय नासलें. आयज तुमकां लागून हें जालां. हे कमिटी मेंबराक लागून आय गीव माय फूल क्रेडीट टू द कमिटी मेंबर. कित्याक हे म्हाका कडेन देखून इतलें जावचें नासलें कित्याक तुमी असलो तोकस घातलो अशें जाय तशें डिजायन बरें केलें आनी तेकाच लागून आय कॅन से दीस वील बी द आफ्टर पेंजीम दीस वील बी द फर्स्ट ब्युटिफूल हिंदू क्रिमेटोरियम एट ऑर्लेंबाट, कलापूर, तिसवाडी, गोवा. देव बरें.